Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la continuité de la série Al-Af'al Al-In'ikasiyya. Donc nous allons voir aujourd'hui la continuité de la vidéo des verbes pronominaux. On avait vu la conjugaison, comment déjà on forme les verbes pronominaux, comment ils se forment, de quoi ils sont composés, et aussi comment on les conjugue au présent de l'indicatif. كنا قد رأينا من ماذا يتكون الفعل الانعكاسي، كيف نستخدمه، يعني ما هو المعنى، لماذا يوجد الفعل الانعكاسي في اللغة الفرنسية، ورأينا أيضا تصريفه في زمن المضارع. أما اليوم فسوف نقوم بوصف يوم عادي، وفي هذا اليوم العادي سوف تروا أننا لما نوصفوا اليوم تاعنا سمع منا في هذاك اليوم نحن مضطرين أن احنا نستعملوا الأفعال الانعكاسية بكثرة. دونك سي باغ اكزومبل مثلا يكون عندكم في بعض الأحيان مقابلة عمل، حتى في مقابلة العمل يمكن أن الإنسان يطرح عليكم سؤال décrivez-moi une journée type. Décrivez-moi une journée type معناها صف لي يوما عاديا، يعني وصف لي اليوم انت ناس تعمل فيه من اللي تقوم في الصباح إلى غاية الليل. دونك الأفعال الانعكاسية donc les verbes pronominaux السؤال الذي يطرح décrivez une journée type. Donc صف يوما عاديا. Donc ça va être par là. Donc chaque jour الإنسان لما يبدأ يتكلم chaque jour كل يوم c'est ensemble hein? Chaque jour je, et là je vais utiliser الفعل الانعكاسي se réveiller مصرف في الحاضر يعني في الزمن المضارع. donc je me réveille chaque jour je me réveille à 6 heures. à 6 heures. ici هنا في كل يوم أستيقظ على الساعة 6. هنا ننجم أستطيع أني نعطي المعلومة بدقة باش الإنسان يفرق بين 6 مساء و6 صباحا. je peux rajouter à 6 heures du matin. voilà. donc هنا أستيقظ. الآن je me lève لأن الإنسان في بعض الأحيان ما ينهضش من السرير تاعو مباشرة لما يستيقظ، ياخذ شي 5 دقائق تقريبا يستفيق فيها بطريقة يعني بكل يعني ياخذ الوقت تاعو باش يفيق ومن بعد ينهض. donc je me lève à 6h05. donc je me lève معناتها أنهض. أنهض. et ici معناتها أستيقظ. très bien. je me lève à 6h05. أول شيء نعملو quand je me lève à 6h05 je vais à la salle de bain. لما أنهض على الساعة 6:05 أذهب إلى الحمام. donc je vais à la salle de bain. donc أذهب إلى
الحمام. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. أفرش أسناني. Je me brosse les dents. هذا أول شيء. donc أفرش فرشاة الأسنان طبعا. أفرش أسناني. Après je me lave. Alors on va l'écrire en rouge aussi. Ici aussi. الأحمر. Donc je me lève. Et ici je me lave. Donc faites attention. عندنا تقريبا نفس الأحرف ولكن حرف واحد يتغير وبه يتغير النطق. Donc ici je me lève, ici je me lave avec un A. Donc je me lave le visage. Après je me brosse les cheveux. Je me brosse les cheveux. Alors, je me brosse les cheveux ou je me peigne les cheveux. هذا متوقف على النوع تاع المشط اللي دوك تستعملوه. غير لا استعملت المشط اللي هكذا فيه الأسنان كثيرة. هذا سي ان بانيه. هذا سي ان بانيه. Donc إذا استعملت هذا المشط je me peigne. Voilà. ولكن إذا استعملت المشط اللي نستعملوه حتى مع مشفف الشعر مثلا هذا المشط هذه c'est une brosse. Donc إذا استعملت هذا المشط donc je me brosse les cheveux. Très bien. Quand je finis de me brosser les cheveux, donc إذا كانت امرأة qu'est-ce qu'elle va faire؟ يمكن أنها تعمل تحط مكياج. Donc elle va dire je me maquille. Alors إذا كانت هذه المرأة إذا كانت هذه المرأة تفضل أنها تحط مكياج مثلا فقط على العين على العينين تقول je me maquille les yeux. D'accord. إذا كانت تحط مكياج بطريقة شاملة elle va s'arrêter ici elle dit je me maquille. إذا كانت امرأة تحط مثلا فقط أحمر الشفاه donc elle va dire je mets لا ما تستعملوش فعل انعكاسي نستعملوا فعل عادي. Donc je mets du rouge à lèvres. Très bien. إذا كان رجل وهذا الرجل راح يحلق اللحية à ce moment-là il va dire je me rase la barbe. Très bien. Donc إذا كان الإنسان حب يلفت الدش كامل à ce moment-là il va dire je me douche. Voilà.
دونك الانسان خلاص كمل من صلاه الاستحمام مي افون دي قبل ما نخرجوا منها راح نعاود نقرا لكم اسم كتبنا. دونك chaque jour كل يوم je me réveille à 6 heures du matin. donc استيقظ je me réveille على الساعه 6 heures du matin على الساعه 6 صباحا. je me lève à 6h05. donc أنهض على الساعة 6:05. je vais à la salle de bain. أذهب إلى الحمام. je vais معناها أذهب. معناها إلى la salle de bain صالة الاستحمام أو الحمام. je me brosse les dents. أفرش أسناني. je me lave le visage. أغسل وجهي. je me brosse les cheveux. أمشط شعري. je me maquille les yeux. يعني أحط مكياج على الأعين تاعي. je mets du rouge à lèvres. أحط أحمر الشفاه. أحمر الشفاه. lèvres avec un S. voilà. إذا كان رجل راح يقول je me rase la barbe. donc أحلق اللحية. وإذا كان الإنسان حب ياخد دوش بطريقة شاملة يقول je me douche. أخذ دوش. très bien. كملنا من صالة من الحمام. الإنسان خلاص جهز نفسه في الحمام. il a fait sa toilette. باللغة الفرنسية نقولوا j'ai fait ma toilette. très bien. بعد هذا الشيء اوكي. بعد هذا الشيء الانسان يلبس الملابس تاعو. il va dire je m'habille. je m'habille معناها نحط الملابس تاعي. نلبس الملابس تاعي. après خلاص لبس الملابس تاعو. من بعد يمشي للمطبخ ويوجد قهوة. à ce moment-là il va dire je prépare un café. وجهز قهوة. إذا حب يقول مباشرة أنه راح يشرب القهوة ياخذ قهوة. alors il va nous dire je prends أخذ un café. après il va regarder l'heure. راح يشوف الساعة. يقول je regarde l'heure. je regarde l'heure. ومن بعدها أسرع في الخروج. je me dépêche de sortir. donc أسرع في الخروج. voilà. سوف أتوقف هنا. je vais m'arrêter ici. j'espère que vous allez essayer d'apprendre par cœur les phrases que je viens de vous donner. نتمنى أنكم راح تحفظوا عن ظهر القلب الجمل اللي أعطيتها لكم لأنها جمل تستعمل يوميا. والإنسان لازم أنه إذا ما كانش متمكن من تكوين جمل يعني بنفسه باللغة الفرنسية أحسن له أنه يحفظها جاهزة. voilà. donc j'espère que la leçon a été intéressante pour vous. je vous souhaite une très belle fin de soirée. je vous dis à la séance prochaine. au revoir.